mi sutiki, tan cara que es cachalay. Vengo a darte un abrazo, pero aman wakachi wankichu, pero aman yakichi wankichu. Ripuy, ripuy, ni wachkanki, pasay, pasay, ni wachkanki. Manarag ripuy tap, tiensachkakti, manarag pasay tap, tiensachkakti. Ahinata kayariko suyes turay. Pero amang wakachi wankichu. Amang yakichi wankichu. Ancha sumaktaki ukamau hilat kuyagaraka ukampi ukayanta paraktana hichakantatina kurhamati ampi. Por tu santo kama sutini wakiri warut aweja kitisa warut araki pica flor de los Andes hilat kuyagaraka aski bonasilla chimampiwa katuk paraktana kiri suma warut awe hichakantatina imaraikun chaita takirinchis imaraikuta paita yuyarinchis nispachari tapukamushanku panachanchiskuna waikechanchiskuna panachay. Imaynaya turay Walter, imaynaya monaskaruna masikuna lillanchuka kushankichis tukuy munakuisunkuwan zapatutamantampi hinakankunata napaykamuykichis chiqaqpunitaq uyarikushanchis ancha yuyasqa picaflor de los Andes chiqaq sutinqa karan turay Víctor Alberto Gil Malma payqariki Huancayo llaqtamanta kasqa chay sutiuqmin payqa ajina sutiuqmi upan sutipawqa ajina warut sutipaqa picaflor de los Andes chiqaqpuni sutinmi picaflor de los Andes. Ajina turaykuna ñañaykuna chaytaq riki turachay Ministerio de Cultura chiqamanta pacha hatun riqsikuyta ruraykunku takijman imarayku imaymana mulisakunata takikunata paqarichisqanmanta aswantaraq kampis llaqta kawsaynikunata panachay manan chikallanchu achka taykikunata payqa qillqarirqan takirirqan kunan p'unchaykunaqa waq takijkunapis takipullankutaq qampis takinki noqapis takini kaypi achka wayqinchiskuna llank'anku turaykiku llank'anku paykunapas supayta takinku murayta chiqaqpuni turachay chayna kaqtinqa tura ñiñaykuna allillantapuni hina taki chawpimanta munayta unay kawsayninchiskunata t'ikarichisunchis picaflor de los Andes yuyayinchispi kashan aswantapis pikurachis qhawarikamushanku turachay mink'arisunchis ari willaykakamuychis ima takitan qankuna riqsinkichis chayta yacharinapaq qamawuna kasata Ministerio Pertawi Taipito Ajuparo Haya Aparaki Ya Tunka Pataka Hila Maranak Wahupaha Pupanta Sapana Sasina Sumawarut Auraku Wahupaha Awarakitaina Warut Awaraki Hilat Kuyakaraka Hiwasaraka Su Warut Anja Yatip Karaktan Hanicha Malikusa Sumawarut Auraka Utaraki Kaleksa Suyakuikuna Manach Parachay Hina Turachay Mayarikusunchis Pacha Urat hilat kuyakaraka hubrakas kau capi warut auraksa yatip ta warut anya merakas kel asirip hatau hilat kuyakaraka hicakuca hiwasaraka wakica wimpi sarap hanya. Urata markapasiraka hichakucha yatia urakampe kallanta phanyari Peru barkasata pekenchawipa taipeu hitatja turismo irnaka weja emergencia kwamangkang panas asilo huparakaja aparaki kurhabati COVID-19 yang kausuha akanta ukaraja ukapachanja hilat kuyakaraka ainast auraka utaraki sasilwa saparaki Carlos Canales kanatur taipira perteri pasti pusi chaka pusi warangkans warangkapa ukama marka chirinakawa pa warangka tungkanya tungkani maranja Peru barkasaruja putare parakina ukatja hichamarasti pusi pataka pusi tungka warangka ukama hakena kakiwa putare paraki angkaja suhitarakatja sasir wasaraki kurja papurisa ukama politi yathata phayani Turismo ukampi sarnakira kenakasti sintianas kino hakata sipharaki kunapachati COVID-19 yang khusu purini ukapachat pacha ukatwa Diario Oficial del Peruano ukatay pirusti ma Decreto Supremo sulka kamachiwa inokapharaki ukamata kamanyang khospachana Diciembre fax kamayana paskakinyataki ukamat ukachakan iranakirinaka sintahanaskiro puripanya pataki 92% Yatungtung kabayani porciento mi pesukakik para que pymes ukatay pinakat peruso ipachats kimsa warangkan warang kapachikatan iranakirinakas akiram tawist askiuso yasipkarakit ukamata pats paisum sapharakt Roberto Sánchez ministro roj narihast pusi warangkan warangkap pusi warang yakasuit
takenaka mantani parakirin pawarang katung kayatungkan marang ukat ni maras pusi warang kapositungkan warang ukang kasuy takenaka mantani paraki akiram tawisti peskahat waya kasirakineha kolakena kaptenyataki kolakena kampiana penyataki turismo kasa hasaki sartai nyataki kolakena kasirakannyataki ukakik paraki khususar nakanya nakauhasa unyheyas kakinyataki Carlos Canales kanaturu katay pinipakteristi kanancarakiwa akiram tawinakasti katakiwya kasnya paksasina Chakpachan sakiram tawik ino katanya pas kapunirakiyo tungka payan paksitak hanukah patungka pusin paksitak ukam empresa nakarhan kolkeh hilpachat khmayinyatak kaukiri nakateh positungka % ukat ukak kolkapsuk pawarang katungka yatungkan marat sipans hupanakaruh ukakik paraki IGB satu kasti haniwa mais harakiniti kaukohanakanti turismo kampir nakapki ukauhanakanha Ukatsti turismo katay pitha viceministra Isabel Alvarez hupasti sarakiwa kolakana kampisti yana pasirakini usasina kaukiri sulkasuyuna kanti hilpachak turismo kampir nakapki ukauhanakaru. Yakip markanakan Cusco Ayacucho sulkasuyunakan marka chirinakasti hilpacha markat marksarina karusti katokap harageja kun jamas pitanyanakan bisa unyanakan pisar nakapjepana manairakatan unyanokaskarakin yana pasinyataki ukat kun jamas hilpach aman kaskarakispa ukat aruski patakarakino Akire Semana Santa ukurunakan sti akasui pachana walhaja kauhanakanwa hakinakasti sartap harakiha ukatsti kanales kupasti sarakiwa kipagurunakana unaktawinagut hedapatsti haniwa kusa sartin himahut karakit sasina hilbachasti ayakuju chakanwa utharakireha ukatsti paskatunga % kamait awinakatsti sait eata usap harakiwa Cosco, Ukakip Karaki, Tacna, Marcara Carja, Domingo de Ramos, Misal Octavi, Utarakina, Ukchikamaja, Huaraz, Ukakip Karaki, Huanco, Chacau, Kitara Carja, Murat, Hirat, Cuyacaraka, Kunhamsa, Jesús, Upaja, Jerusalén, Chacaroja, Mantanta, Naja, Ukaraxa, Aptaparakinao, Kusapuriusa, Sinsa, Walhanira Causa Parakina, Uitusip Kakillani. Katedral Kungkuhana Plaza de Armas Ukachakana Cuscusulca Suyunsti Misa Ukawalokta Parakina Domingo de Ramos Ukam Tausina Walhawila Masinakasti Palmas Aptatawa Ukachakana Chikanjasip Parakina Ukakik Paraki Señor de los Temblores Ukasa Ukachakana Askia Katarakinwa Monseñor Richard Alarcón Kupawa Ukachakan Stiar Surakina Marapokantawina Ukama Hupasti Sarakiwa Perusoy Markachirina Karusti Tatitusti Aski Hanaskinakansa Uñhas Karakiu Sasina Ukakik Paraki Akasuyutaki Maitarakiwa Takinisa Kusak Saranakaphanyan Sasina Tatitok Pekterina Karus Yupaichpan Ukats Kuna Huchanakas Pokasirakpan Ukakik Paraki Takiwa Wanakatakis Kusa Sarnakawik Utherakpan Semana Santukanst Sumaya Kawisast Komartanya Parakiu Takna Chakansti Walha Kenakawa Katedral Ukachakarusti Makata Parakina Ukamata Domingo de Ramos Ukamisa Istanyataki Pamaranakawa Saitatahunyas Harakina Nyankus Pachau Tetapata Hichasti Akiri Templo Ukasti Poka Harakiwa Yupaichirina Kampi Ukakik Paraki Angkachakau Hanakansti Olivos Ukakik Paraki Ramos de Palmas Ukanakaptasitasa Askiwa Unyasip Harakina Hupanakarusti Obispo de la Diócesis Ukasti Askiwa Yupaicharakina Ukamasia Harakina Takna Marcana Ukatsti Mokewo Kachakansti Marco Cortés Hupawa Askia Harakina Pamaranaka sait ausina COVID-19 yang khusut hetapatha waras sukachakansti patakat sahila hakenakasti askiwa Señor de Ramos ukamuita virusti sarap harakina kunaiman warurt awinakampi ukakik paraki Palmas mais lawanakampi ukamas olivos aptatanakampiwa yupay chirinakasti kunehamatektatitu Jerusalén ukatay pirmantki ukasti unyhap harakina Wanuko kachakansti walhapal malharinakasti hichasti wasitampi kunay manachakanaka wakishtatanakasti Semana Santa urunakatakisti Katedral Pungkuhana askiwal hapharakija ukama patakat sahila wilamasinakasti askiwa misa istiristi makatapharakina ukatsa Ramos ukasa yupaychanyataki Kaisa Pachite Ogamargansti Unyhea Parakinwa Kunhamasa Tatito Jerusalén ukachakaruhmanti Domingo de Ramos ukaurun hukanaka Akiriwa Mailiria Tiawi, Semana Santa Urunakaja, Católico Suparacasti, Perú Marcasarja, Aspulwa Amtaparaki, Urukteparaki, Walhachakau Hitarakarja, Patrimonio Cultural de la Nación Sata Ucampisa Ya Separakiwa,
Urjama Purisa Ukasti, Ukama Poniti y Atjata Panyani. Peru suyuna, Semana Santa urunakansti, kunihamas asarnakabehutiki, kunihamas yupaychasiha, ukakik paraki, kunihamas lurasinha, ukanakawa amtasirakiha, patakat sahila yupaychirinakasti takesulikasuyunakana, askiwa amtaparakiha, tatitun hiwatapa, ukakik paraki haktatapaha. Bolívar marcana la libertad sulkasuyuna, tunkapayani hakinakasti, askiwa wakichasipharaki, tatituna apóstoles ukanakyama, hupanakasti mathapisiparakiwa, Palma la Pinaka aptapiñataki, hupanakasti kimsa urua sarapharakini, penitencia sata ukuluranyataki, ukamata Domingo de Ramos urusti, kunaimana alinakawa papharaki pantiunaru, ukachakana yupaycheñataki, ukatsti ukanakampiwas kipachahyanaptasirakini, kunapachatehkal nakawiro mistkanehu kapachana. Huancaveli kachakansti Domingo urusti, 15 kilometros ukahayawa, kunaimana pangkaranakampi wakichapharaki, take yuhanakanja, ukanakampisti uñihaya pharakiniwa kunihamasa, tatitun hamokapaha, Jerusalén ukataypirohmanti ukanaka, ukasti walhaniwa uñhapharaki, ukatsti arumasti, kunaimana wakichawinakasa aldurappharakiwa, omate ukachakana mokewa sulkasuyunosti, posasata ukanakawas kipachahuñihaya siraki, yupaychañatakeja, ukasti patungka metros ukal tuluratrakiwa, ukamata tatitun chima pauñheñataki, Hanukkah Virgen María ukuyeñataki, jueves uruna, takpachansti pakalhuwa ukachakansti wakichapharaki, sapa wakichatauhanakarusti, sait apharakiwa akirikal nakawinakanja, lima markansti Semana Santa urunakansti, yupaychirinakasti, askiwuñheyapharaki kunhamas tatitun sarnakaipa ukanakaja, hilpachasti askiwintatarakiwa, Cristo Cholo ukasata, kunhamati hakinakasti, San Cristóbal ukachakarua mistsupharaki, askipachayakanyataki, ukasti pusi kilometros ukhahayerakiwa mistuinkamaha, ukamat ukachakana maitasnyataki, hanir tatiturhibayapki ukapachana, ukatsti kim sapachanak arsubisti kikpa markanwa aldurasirakeja, ukasti warangka sohta pataka sohta tunka maranakanwa inokasirakina, ukama Iglesia Universal ukanwa ukahlurapharakina, hichasti sapa templo chakanwa aldurapharaki, kikpa papa hupasa arsurakiwa, sapa lurat awinakasti askiwa kisirirakiwa, akire Semana Santa urunakanja, ukasti sapa sulkasuyunakan saldurappharakiwa, ukamata akiri khusal lurawinaka amtawinaka han armtasiñataki, ukasti hilerit sulkanakarusa aski yatichatarakiwa. Ukchikamaja, ministro del Interior perteniste, policía Pallapanarakaja, Ascua Israganja Yatepjes Asir Wasarakina, Uno Barcatua, Alfonso Chavarri Jupasti, Akiri de Caja, Kuswa Jupanakaja Israganja Yatepjeja, Aski Kusawa Kichatapjewa, Sasin Sasaraki Nawa. Naya Hayalt Arakt Policía Nacional Hupanakaruj, Ukamas Irnakawinakaparus, Naya Haskiwianaparakt, Take Hupanakaruj. Interior Ministro Mayam Psiatia Siskakino, Policía Nacional Taipin, Irna Karinakarusti, Yanapataina, Ukumas Asqua Yacht Anja. Alfonso Chavarri, Hanest Karakino, Amuinak, Lup Iwinaksti, Yakapunirakitain. Maikunta Winakas, Uka, Irna Kanyutampiuthan, Ukanakampi Waktakante. Kun jamás Aníbal Torres, Gabinete Ministerial Pechteris Arskan, Ukat Kapachakarusti, Pampachaos Mayra Kinaya. Nayak Ministerio del Interior ukataipin irnakarakt, ukats Policía taipinakats nayak Sait Arakt. Hani ukanaktoket nayak ukamakius karakter, nayak Saraks Policía Nacional ukataipits akaperusiot, aski upanakah yatip harakir, kusawa kichatap harakio, ukamas naira marankat pechas, kusawa upanakah sartap harakir. Chavarri Estrada irnaqawinakapats qanayt askarakino. Akasuyun unqtawinakasutkan ukat kan kusanakampi kan askinakampi suwak askarakina. Ukat uñanoqatakaragitaina inampi irnaqataskaragitaina. Anchitahyat khatasip karakt kathinyatak kaukir hanchakap hakinakat kunaiman hanaskinakak kutiapkan lima ukakik parakiwan kayu kachakanakan hupanakaro polisia nakasiyat khatawsins yaqib hupanakaruh katuntap parakiyo. Puno markat pais kanay sinkarakin uka chakatsti kim sakal kotun kamayani ilyaphanyanak unt sinkarakina. Pakal kurunakaw unyano kapharagitaina irna kapharagitaina ukat ukapachano halariyap haragitaina. Agente nakak camioneta nakampi, moto nakampi ukamas kontrabando yanakampi. Atay haragitaina. Ukat ukanakasti pusi waranka warankani kolkanakar untasirikarakispa. Tenencia compartida Sata Camachua, Camachi Luraña, Uta Taipeu Gitanja, Inoga Parakitaina. Ucatua, Murat Hilat Puyacaraca, Diana Miroslavich, Upaja, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pertenece
Ejecutivo Pequenchawi Taipitja, Uka Kamacheja Hukampi, Uñaki Atapana, Sasin Wasarepaja, Sasin Wasarakina, Uka Kipkrakiwa, Patunka Baranakatja, Aurora Wakichaweja, Ampi, Hukampi, Chamancha Tariu, Sasin Sasarakidao, Kurjama Polisa y Atjata Pajari. Takakunap akan jawi Davidsti unyano kaskarakini ukatsti hani unyano kan megiti monaskaragiha. Hanukasti aruski paña ugatis karakiniha. Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Diana Milorlavich Pechteristi arjatanis karakino. Kun jamás kamach lupi taipita pakal kolunakan kasawi paksita. Tenencia compartida sulkiri kamach sapsubharakina. Yo kalitunakan y militanakan kankanyanakan piakas nyapataki. Ukampisti han hamaki wapkanti. Amuitas karakin hilpach unyano kapjanyapa. Ukama sulkiri kamachit hilpach yatjatanak arus no kapjanyapa. Wakis karaki mainit unyano kanya chachawarmits unyano kanya. Ukamat irnakawinak taipit arjanyataki. Ukat unyano kasirakinyapaj yokalito nakata imilita nakata. Hitimpi kanisa ukat wilamasinakap jaltjepana. Milos lavich ministrasti arjatanis karakino. Uwanakan kankanyanakap mayakisti han unyano kanya. Hanukak taikanakapat samuit anya. Estadística taipitsti jupanakaw hilpacha. Uwanaksti unyapjarakispa. Noticiero Dominical TV Perú Noticias Taipito Chik Ankaraquina. Perteristi programa Aurora Toquet kun jamás arjata karagitaina ukanakatua kanast karakina. Amuit askaraki programa Aurora Taipitsti kusaun jata karakina. Ukatuakis karaki patun kamara jepata. Hichasti maitawinakas kuspach unyano kawinakas utjanyapa. Yatias karakin programa Taipitsti walka warminaka chik afjataina. Ugat chik terinakan fijani kuska pokaskatainti. Yokalitunakan imilitanakan urup amtaskipana ka Peru suyuna. Perteristi kanait askarakin takincha winakas utkaragitaina. Irnakawinak Taipit sulkirinakasti kusa yakas kanyibatagi. Akiri wapainiri yatiawi. Polke apna kawinata, apna kawinakata sasa ministro pertenero ha kamachi luranya uta Taiperu haust paraki kurhamati ma kamachi utiu katuka kamachi haskichanya wakistaraki kunanakti hilpacha huasaraka alasiptana ukaraka suma yaraka irak atanyapataki sasir wasapharaki Oscar Graham hupasti layaha ukachaka ukitaro hasaraha ukat uka kamacheha askicha tariwa ira kataru kunaraksat asiyataki sasir wasaraki ukama politi y atatasip kakiyani. Ante la convocatoria del Congreso. Kamach Loronyo Taipit House ay parakito, ukamat arumantiu sara parakia aruski penyataki, ukamat akiri kamach aski janyataki. Hichalu ni surua aruski piristi sara parakini kamach Loronyo Taipiro, ukachakatua house ay ni parakitaina, kamache unyaki penyataki, kunhemat ukasti no kata harakiwa, ihebe uka, yakip mang anakata hanmai nyataki. Kolakanak to kay Ministro Oscar Graham hupasti kanancarakiwa, akiri kamachinsti, hilahach ahat unyaki pataw sa sina, ukatwa, kaukiri mang kanakasa, ukatay pero huchap haraki, nairakatalak sinyanha. Nanakan iuhawi na kayas tiyak harakiw, kunatehin no katakan ukanakat si Pans, unyaki panyahwagi sarakiw yakamang kanakat. Disyembre haskamas, yakamang kanakas, haniw ihebe ukah mayita harakinit, ukah ino kata harakiw, legumbres, moksa pokota chutanak, menestras ukanagas, nanakahil pachak muna parak ukatay pirmantap hanyang patakik, walpaich, kauna, harina, ukagik parak asukar ukanak. Ukatsti kamach Loronyo Taipirus tehis kacharakiwa, akiri kamach ehekuti ukatay pitlokana, ukhan arus kipaphatapatha, hupasti wakisiriw sarakiwa kolkanak toka ministeryo ukatay pitha, akiri kamachinak tokitha unyaki panyataki, kunhamati uintanyak wakisarakiwa, kauka kolkes monasini, kunanakasira kasini ukanak tokitha. Hichuro nakan chanihit katabinakas unya paraktano tungka bayan vaksinakan sohtach akakim sakal ko porsyento karuhit katarakih ukatakir hit katabinakan hilpachast mangkanakan hil katarakih tungka porsyento karupuri rakih ukat kaugiri nakas sintanaskin hakatasipkhih kaugiri nagate hukakol kim saranakap kubanak ukat akiram tawinakah inokatarakih makaw kanakatakih ukat stiarun tarakiwa BCR hupanagaruha kuspajir nakatapatha kunhematias kiwayanap taskaraki kunanakate gobierno kataypitam kiw kanaktukitha isa ese ukasti haniwa may harakiniti gasolina 85 ukagik paraki 90 ukanakatha ukagik paraki diesel ukatsa akiram tawinakas makaw kapachataki kirakinya pao ukagik paraki ukanakas unyaki patanya pas karakio makaw kapachanakan nanakahaniw hanwalt enyah manap karakt kunakul kanakata kasuyun utik ukanaktukit sa paraks na kim sa vaksinakan nyayatung patak warangkap ukakolkeo biltata harakispak Gram hupasti kanancarakiwa
Korenak alhawinakatsti aski ukatokatas kaniksasina, oro ukagik paraki cobre ukanakatha, kuna amtawinakat luraski ukanakataki, kolkanak toka ministerio kataipitsti, amtap harakiwa sokta warangka pasolis kolke, hichapa warangka patungka payan marana katukanyataki, ukanakatsti, kimsa warangka posi patakanisti katukata harakiwa, akasuyutakiha. Irak atas pa ihibehan ukanehas buka kusapulis pauhilat kulyakaraka yatia urakampi saranta sipkakiyani hichaha Loreto sulkasu hitaro purinta pajani ukachaka uhitanha Aníbal Torres ministro rakarap ektiri pasti Pundiawa ukasul kabarka uhitanwa Lote 95 hakau hitarakana chaka hitarakana uthasiri hakim asira kasampiwa matap sina ukatsa aruski para hidawa Operaciones petroleras ata ukaja sartea tascaniwa, ukakip kraki akasul kabarkaro, nairakataro irtaya takisa, yanat tascaniu sasirwa sarakina. Ukakip krakiwa, kipka irnaka urakaja, hukampi sartea tascaniu, haniwa saitea takaniti, sasinwa ma amtawirua, regenta weja utarakina. Mesa técnica de trabajo aruski pawisa utarakineu, ukaragano, kurasa kanais tascaniwa, Una hanas kira kapulisa uka cakau hitarakan komunia cakau hitarakan utheha ukana kaha arus kipatariu hanas kira kati uthcheneha uka pachanha ukana kasa aski chataskaniwa lote 95 sata uka cakau hitanha sasin wasarakina Ejecutivo pekenchawi taipitha ma decreto supremo la pekenkawa inok aparak ukampiwa uka cakau hitaroha yanap aparagini Loreto sulkasu uta haltawa pajani hichaha puno sulkasu chakau hitaru halano pajani. Uka chakau hitarha Pachamama ora kesata unhiri ministerio pertawi taipitha nya kimsakalko warangkans warangkapa ukama solisa kolkwa irtap harakini relleno sanitario sata uka suma machaka lutapanyapatakiwa. Ukamanwa akireha Kuna imana hurina casa ayuna casa ukata ipe hitaru ustata karakidewa. Asangaro provincia chaka hitanwa aka suma sapajani planta ukha lurta parakine. Ukchika maha Silvestre Ansasa Elizabeth Silvestre Upaja viceministra de gestión ambiental ukabarakiwa. Upasti Nya uka chaka hitanha kim sakal tungka warangka metros kubikos ukamarakawa ayunaka kuna merkina kacha kuna hurina kacha ukarakaha ustata karakine katutata karakine sasin wasarakina ukamatwa uka chaka hitanha Pachamama ora kesaha haniwa sintik anyujataha unhasha rakiditi ukatsa uka chaka hitanha patungka pajani warangka ukama hakinakawa uthasip haraki Akiri wa mairi ya tiawi munata hilat kulyakanaka. Papataka warangka hilau kama bakuna kolyanakwa itan doka para kitaina kim satunka sohtani pachanaka lima ukakip karaki kayao markau hitarakana iznaka winakana. Ukatsa tunka payani pachanakwa iznaka para kitaina sulkasu hitarakana. Ukama politi kurhama polisa ya tata panyani. Jokalitona kampi militana kampi urupam taskipana. Aka Peru suyunsti inampiwa pitantawina kampi pokta karakina. Kim satunka soktani pachanaka pokapharakina aka COVID-19 nyankosut harka akasinyatagi. Lima ukamas kayao chakan pokas karakina. Tunka payani pachanak sulka suyunakan sti unkapharakitaina. Papatakat hila dosina kampi unkapkharakin ukat hichakutinsti sulkirinaka pokapharakina. Kimsatunka % wanaka hicha semanas tiport anip karagitaina wanakan urupam taskipana. Aukinaka pambi. Ukamas kimsatunka % rakikiutunka payani marat hilaninaga. Pitanta siwisti pokas karakin chamanchas karakino ayokalituna kampi imilitana kampi han kepartas kanyapatagi. Ukamas pokas karaki wakisiri kipana. Lupis karagitaino kimsiri pitantawi taipitsti hanka chasinyapa. Pusitunka yatunkani % harusni pokas karagitaina. Ukampitunka pusini warankani unjesip karagitaina kimsiri pitantawi taipitpacha. La actividad tiene que ir focalizada hacia ellos. Irnakawinagasti iska markanagarkama pokas sinyapaja. Yakip chakanagansti pescatunka % tjani hilhapkiti. Sapjanyan Caraballo, Ancón, San Juan del Urigancho.
ukankik para kiu yaqip sulka suyanakan skani pescatunka por ciento ukasti hilhaskiri. Uñano kaskarakiu lupisis karakiu utatutarus saras karakiniwa. Focalizada casa por casa. Perú itantayas qepartistatip itantawimpi foqachma amtataypit chamanchap haragitaina. Inampi suypayansti wila masinakarp itantap haragineja. Ukamas inampi utatu tanakarusti portap haragitaina hani qepartasiñapataki. Hichasti piura chekaro purinta payani. Pusi hauqaha qinakau ukau hitarja luntata sipataina. Tunka pescari ukama yateqirakawa kipka sapayani yateqa winwa haqata siparajina. Huparakaja pez de oro manqa payanya utanwa yateqa sipkataina. Akireja Santa Rosa takiu hitarwa haqata siraki. Pachitea asentamiento humano chekau hitana. Aquí de Jaquira Caja, Masurua Akahanas Ka Lurap Harakitaina. Yatunka Alwa Chicata de Rojo para Caja, Mantanta Patainaja, Uka Taipiu Hitaroja. Akacha Caja, Kipka Yatichirina, Cartera Sata, Upurwa Murap Harakitaina. Aquí de Manjanja, Ayojawa Conteja Utarakina. Akaja Ukaracaja, Yategarina Cana, Celular Anacapa. Golpe a placa siñataki. Billetera sata, ukanakwa apsnoka para kitaina, aparawa para kitaina. Pistauja patainao. Alpachaleja, nya tunka pescani waranka solesa panao, solesa sapanao sasilwa saparaki. Lorasenja, akacha chalakaja, mistoja pe ukatja, motoro, mairina caja makat kataoja paraki, ukatja mairina caja, mototaxirua, makat kataoja paraki. Pachitea chakaujitan uthasiri, marca masira kasaja, policía paña la caja ukachakau hitaroja, alojari ujutap hayapa, saporo ujutap hayapa, sasirwa maitase paraki, akachakau hitan jajaniwa utanja majete, sasinsa, uparakaja hawult ale parakiwa. Loreto chakaru hichaja purita payani ukachakau hitarja sulkiri nakasti, dengue usumpeja walwa katura ya separaki, umarja kayataki ministro Ansasa, pertenera capaja, hicha maranja, sinteja puriwa, iskawara caja, alojariwa, akayan kausumpi katunta ya se presa silwa saparaki, maidiri maranakata sipansa, yatata payani. Loreto sulkasuyuna, kumarainto kepekainta ipitste yatiani panakiwa, pescatungat sahila, dengue usutanakau txasasina, sulkasuyo kolyen utanste tunka pusine usutahut hexaparakiwa, ukachakansti, askiwa usutanakaste akatasisipkaraki, kim sakalkonisti sulkanaka parakiwa, hupanakasti, unidad pediátrica ukachakanwa hitakayata unyasisipkaraki, ukamata koljates nyataki. Akaso ipachanas walha kenaka usuntata hut harakir, pusimaranakans ukaki uthes karakirin, hichak walhani ut harakir, ukamata patst akirusus sinti wakantarakir. Pa semanansti sulkasuyo kolin utarusti, kim sahanuka hapeska usutanakawa sapurusti mantap haraki, akire dengue usumpiha, nyankos pachanasti, huka usutanakakiwa ut harakina akiru usumpiha. Hanchis sintiu junta piaraki, uka saimonarkiwa, ma usutagist, maya, paya, kim sahanuka pusuro nakao, hanchipa junta piaraki, ukat uka urunakan, usuta junt ukis ukapachans, hikanipa us harakinej, kotias harakine, wilas aivin harakine, ukam sintehanaskin hupach, hakatas harakine. Yati awinagatsti, pawaran kapatunka mayani maransti, kim satunka yatunganisti hiwa harakinwa, ukakik paraki, positunka yatunkan waranka, uka kenakawa dengue usumpisti usunta harakina akasuyuna. Ukawa yatiauraka hilata kuyakaraka, hijoroja sum kabart apayani iraka urakampi nairakataru saranta sipkakiyani iraka urauja sarap hapiniyani hilat kuyakaraka yapoh kunhaski sampi yamaisun hapataula kontarakispa uiwarak sum likia panyan hilat kuyakaraka aymara lajrasja han armasi payaniti nairakataru irptasip kakiyani hakauraksa ukakip karaki hilat kuyakaraka ripoy niwashanki pasay niwashanki ukawarut ereja picaflor de los Andes hupampi ampi ukamaja ukawarut ampi na arumat kama sasilwa sali para ansasa keparu kutim tadi hilat kuyakaraka ichakucha supacha katuk apayani no kanchis wakichawi.